Изиқ нашав, я бача дори. Мерим закша ҷудо мекунем, хонаша соҳиб мешавем, мегирем. Ана барава чой. جوش کم شید چه؟ میون شکست برای خود کردن. برای لباس شدن میون دختر شکست و چه؟ چه گریه داری دخترا؟ Тинҷия, ши. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ. Келин. Лабай хола. Биёҷа, ма. Ипёлоя бар ол меҳмон мебия. Гуфтам ки хурус қуққар меҳмоно сар мешав. Авқот тайёр шуд? 20 минут пас мешава хола. Салат кардӣ? Ҳо, кардистам. О, хушрӯ. Келин, Лабай хола. чо карди? Андохтӣ авқута? Ҳо. Ҳами газ агар пастар намекунӣ, хел бақ ҷӯшидохӣ. Як бор бичашем хола ба маза шуда. Ба маза шуда. Охи ҳами хуру сар қуқу намега ки хонаи ман ҳами кут. Ай сар ту бега хонаи ман меҳмон ай. Охи авқути ҳалоли хушрӯку ки ам меҳмон хура. Майли хола. Даҳанша бисёр баъди хеле намон ки авқута дуғ-ҷӯш мекунӣ, сабз сафед мекунӣ. Майли хола. Ассалому апа, биёин кадом шамола шуморо овард. Ассалому алайкум. Соҷанда. Хуб. Очам шон. Бошам. Ҳо, хонадам биёд дур напар. Ассалому чаҷон. Биёҷоно. Ассалому алайкум. Оҳ, оча. Мурае, вақт нази соҷ. Че гирия дори духтаро? Тинҷия, ши. Чо кари гирия дорӣ? ҳичи бачама нам садик дамонду намерам дига о хона безори ҳаму хона шидуме. Келин, я чои гармай мон? ай мегӯ хизматгорум бурдиян. Ай ҳами қишлоқ ҳама каса ки меоянд баҳлисашан ба хонаи ман, бозоршан дар хонаи ман. Бо ина нав қайсингилм омадай. Уколу дору вардай нами қадар. Саҳар абед бега ӯ ба фикр моли укол мекунад. Дар хонаш ҳеч ка набудай шуш дар кор. омадай ҳамҷа мара хизматгор кадаи соҷа намерам дига уча. Ҳами қайсингили касалит? ҳо. Охи дар хонаш иста ҷин мезанаша. набуда ҳечка дар хонаш охи. Хай набудай ба набудай нобудуш охи ба шуш нигоҳ куна охи. Бечора духтар ме афгор каран духтарак мае. хуб кардӣ омадӣ, фаҳмидӣ? Хуб кардӣ. Ёфтена ки дига меҳмонхонашона ками пасмондаву кӯчамондав ҳама ки ёфтан дига ҳамун хона мебира. И даҳани систи шӯи ту намона ки и шӯи мулоимхуни ки ту ҳама намехе зин зада болош биромада савор шуда асборӣ мегардан. охи ҳами мардак як сахт мешад дар зиндагӣ. Ами як касе ки ди хуш омаде бия хона, я пиёла чой. Дига меге ки мардум зор я пиёла чой ҳаваи мондагианд. намемонам, дига намери. Мо гум шава, хоҳарша овардай, додарша овардай, апаша мебира, акаша, холаша мебира, худаш нигоҳ каран гира. Я пиёла чой каран гира. Зиқ нашав, мемуруме, ира би қавурғоҳо тофтай духтарме. Биёрам чоя. Хай ду почат кати биё, шин тез чоя рез охи меҳмон омадай хона. Ина ми айсар то бега чикор мекарда боши, ҳами ту ки як чоя 3 соат дам мекунӣ? зиқ нашав духтарам. То рӯзи очат зинда, ту зиқ нашав, ҳами очат зинда боша, ту иншоаллоҳ ки бо хушбахт мешӣ. Ягонга зиқ нашав. Мега оча дорӣ, или ки поча дорӣ. Оха тез кашаму чоя, тез аввал апата тема. Бачам ҳалқта тарку. Мемурдаме, вой духтари ҷонуме. Ваҳ азизи дилам, ваҳ бора оча барои ту. Зиқ нашав ки ман зиқ мешам, қандом баланд мешав. бина мо авқота шудай гир як авқот биёрухи ба апата. Гӯшку ина ми бачаакта я бача дорӣ кохи. Изиқ нашав, я бача дорӣ. Мерем закша ҷудо мекунем, хонаша соҳиб мешавем, мегирем. Ана барава чойхона чӣ карда, гарда хешта ворошкатӣ. Ягом га зиқ нашав, ми оча дорӣ, или ки поча дорӣ. Мемурдум қавурғоҳо тофтай худоӣ. духтара калоне ки дига намедонӣ ки чӣ меша ояндаш.
بیچوره‌کی دخترمی هیچ روز ندیدم این دختری بیچوره دل جگرم پاره شده برای همین دختر چوشته باشم میره جبلی زنگ زنم کنیه بیاید ایره جدا نکنیم نمیشه این خیلی چوی خونه چی کردی یعنی نه در خونه خدمتگار کردی یعنی دختره خود پس خونه رو مهمون گسیل که کسالی بونی که یافتی هم دیگه الو بابا اوچه جان جبل بچم سازی میشه شگرانه الان کار داریم چه کردیم ای همی کار پورتمون یا حیات کار کردی بچم خیلی خونه بیا اینجا میشه یا نیمش تینجه یا نیمش نو تینجی خیلی بیا همی خیلی گپی ضرور دارم من کار پورتا خیلی بیا که دیلم میک کفاوزی همی پرابلم های همی زقیه های همی چیه این برم میتونم اوچه جان بخیره و خیلی خیلی نیم بخیره نیم بخیره بیا خونه چی لازم یا مایلا بیو نمیشه رویم یا ایسو سکره یا شپونده تکونده ای شوی سست فلسطینه جدا کردن در کره دختره یم خیموندم تایپو کردن اکی دختره یافتیان دختری خدمتگاری مرا Assalom, bia. سلام علیک زنک چول داری؟ Hiç. چیه بایی که خونه دار؟ Xolamaya apam اینجا بخیر؟ tencere. اوچم زنگ زد مرا که تیز بیو که چی گپی هسته ما باید Tencere. Bia duraya. این کارم خودم حل بکنم تو یک چیز خوردن گیر بیا بچم سلام السلام علیکم سزاکا جان خوبی سلامتی خوبه خوش آمده خوش آمده رحمت یزنه می شده نم اومد یزنه رو میاره دفنش نه یواردی یزنه من قطعی یزنه 4 تا صحبت کنیم همون نامی ازنا تنگیر التماس نامی ازنا تنگیر که ما هم سخ میشن همی ازنت به همی حال آوردم این دختره چیکار کرد بهترین بچه های بهترین مرد های من اگه اون کمبودی های مردای خوب ندیدم میگویی که اگه در خونهش اگه سماواری 100 لیتره موندگی او چای فس میجوشه همی تمامی قشلاق اکا دوره دودر دوره خوله دوره امکی دوره تقویده همه همون ده فریاد کرده یه پیاله چای آخه یه پیاله چای نه بیچاره دختر در بالا مونده ای مهمون گسیل کنی و ای خوش آمدین ای کاروباری خونه یه خواهر کسلی داشت که میدونی امی روزی توی آوردن در جمع کسل شد که انا میرم با پشت کرده آورده دارو دواش کتی اکی تمام روزی دراز پوچوی ویا میجقه اقوتی گرمک میکنه و کلوی ویا میکنه لباسوی ویا میشویه تمام ای بیچاره دختری تو تیتری ما در خدمتی نمو قیش و تباروی یزنه تو خیلی شاید بهترین مرده که مهمونداری میکنم میگن که همه آدمی که مهمون دوستور های مهمون نواز های خونهش یک از دعوت میکنه او را با خداوند فیض برکت چه زیاد میگردونه و شدیون هیچ گپ نداره خیلی شب بزنن خیلی مهمون دوست داره رو یه رستوران دا کار کنه هیچ گپ نی یه رستوران دا کار داره دیگه مهمونه خوش آمدین گوش کنه جبلی نمیشه این دختره جدا میکنیم ما دیگه نمیمونم این قطعی اون نودبرا زندگی کنه یه بچه داره که بچم میریم سود میتیم خب هم علمین جدا میکنیم هم خونه‌ش میکشیم میگیریم انا برای در جایی که مهمانوش قبول میکنه قبول کنه تمام همین قراری ما همین جدا میکنیم چجور زندگی خیلی همی کلین کشید خیلی خود میکنه چای میکنه مهمونداری میکنه همی زنی مرم همی کارو را هر روز بیچاره کرده سی هر روز ما مهمون داریم بعد همی زنی ما باید ببره برا بچه همی اوقات کردن چای کردن دسترخون کردن قینه خواهر جان اکاول در خونه مون هیچ چی را نمیدونی یک بار بری احوال ما را بینین میگوی مهمون خونه باشه خونه ما بالنیستش هم بیانم خونه مودم بوزور و مزورشون هم بیانم خونه مودم بوی نه قیسنگلی کسلیم و او کل داروش آمده سر توب بگره در خدمتی همو نمیستم دیگه که پگه بیا بریم ایسود ببریم شه همین خونه میگیرمش قطعی بچم سرم تینش خواه میکنم هم خونه دا میشینم تو برای همین قدر کمبودی جدا میشه ها؟ راست میگه و دهنه که خودش خود نمیرسه
істироҳата намебина, як рӯзи абеди гармӣ хова намебина, як рӯзи хунукӣ хова намебина бечора. Ай саҳар мехеза фақат руфтану шуштану пухтан. Бачам гапа зиёд намекунем, тамом. Ҷудо мекунем, гуфтем ҷудо мекунем, тамом. хулоса данӣ ки боша ага мерем ҷудо ша. тамом ака. Кат куҷои рафта қати ангад ки хаёле мебиёяд. Куҷо рафта? Бозор рафт? сард каса маслиҳат доштан ки ҷем ягон харид кунем. Хаёле мебиёяд. очаҷони ма тайёр шидем? хунак надорем ака. хай беҳтарин. биши занак. Куҷое рафтем бачам? занак хати рафтем ами хонада майда чайда харидем ки мақсад бо хеле шумода дар кор мешава. очаҷон Лаббай. мо рости як камтарак вақти шуморо мегирем оча. Хай. мо камтарак кор дорем оча. занак ҳамози либос ҳама чизи чораша оча ҷамъ кардааст. мо магазин рафтем, магазин омад ман либосакома бигирам. хона ки иҷора яъни ба таби дил мо гирифтем оча. маъқул муҷи занака бо ҳам қафорид ки оча. ана ба хулосае омадем ки бирем ҳамуҷа алоҳида зиндагӣ кунем очаҷон. изани ту чӣ кам бутӣ дида ки иҷора мерафтай мешиштай? охи очаҷони ман зани ман ба зиндагии хуб эҳтиёҷ дорад, ба зиндагии алоҳида эҳтиёҷ дорад очаҷон. ирам духтарай занай мехоҳад ки алоҳида зиндагӣ кунад, мехоҳад ки дар хонаш ягон кас ҳар рӯз хеле меҳмон набошад. ки ҷа хонаи бисёрияй очаҷон ҳар рӯз меҳмон дорем. ирам бечора монда шида авқот кардана ва ай либос шуштана ва ай меҳмоннавозӣ кардана очаҷон. хай ман гуфт ки мақсад ман намехоҳам дигари хеле азобу кашам, мехоҳам танҳо бошам, мехоҳам баъзе саҳар соати 10 хоб хезам. ман гуфтам хуб шуда занакҷон, хай ака ман шавҳарашам, ман мехоҳам ба таби дилаш кунам. ман занакҷони ман мебарам дата ана ба ҳамин хотир очаҷон хона гирифтем 1-2 мон бите мо ҳам бирем акай зиндагӣ дига мо мақсади дига очаҷон ана на дар шумо дахолат кунем, на шумо дар мо дахолат кунем. ина хай бо хоҳарам омадай оча ана дар зиндагии мо дахолат мекунад чӣ дар кора оча. ба ҳамин хотир намехоҳем ки мисол шуморо ғам битем оча. на занакҷон ами 2 коса авқот кард, як пиёла чой дам кард, 2 бор меҳмонои мара хушомаде кард. зуруш омад, зурут омад. барои ҳамин як духтари ман як коса авқот кардӣ, як пиёла чой дам кардӣ. барои ҳамин қад либоси таната кашида гирифт, косаи пеши авқоти мехӯрдагита кашида гирифт. дар ягон корут дахолат кард. очаҷони ман акау додари шавҳари миҷгона дар зиндагӣ чӣ дахолат кардан? хонашда меҳмон шидан миҷгона белибос монд, миҷгона бехирок монд. оча миҷгона ай корам мурд оча. хоҳари шавҳараш имрӯз бемора эҳтиёҷ дора, бечора касе надора ғайри акаш омада ягон ҷош кам шид оча. миёна шикаст барои авқот кардан, барои либос шудан миёни духтар шикаст оча. ки имрӯз шумо ба хулосае омадем ки ҷудошон кунем, парокандашон кунем. очаҷони ман шуморо насиҳат кардан нестам, не ки фикрҳои шумо хатоае очаҷон. ҳеҷ шаёне ки оча ба як мақсад меоем, бояд шумо аввал андеша кунем, фикр кунем ки оқибаташ чӣ мешава очаи ман. охи пеш шаёне ки сӯзана дар танаи як кас чӣ қадр мехали оча, бояд аввал дар танаи худ таҷриба кунӣ ки чӣ қадар дард дора оча, чӣ қадар сӯзиш дора очаҷони ман. инаиш бо забонаш 3 метр дуроз. мерем як бача дорам, вай мекунем, хонашам мегирем, ман ҷудо мешам. хоҳарҷон, имрӯз забонат 3 метр дуроз, ҳақ дорӣ, фарзанд дорӣ, хонашам мегирӣ. не ки пага ӯ мардакай меҳнат мекунад, кор мекунад, ҳаракат мекунад, бо хона месозад, бо зиндагӣ месозад, бо як нафаре меёвад ки айтуда 1000 бор беҳтарая, айтуда 1000 бор хубтар ба қадраш мерасад. не ки ту чӣ? ту дарбадар мемонӣ. имрӯз наи очам ки ҳастай,
خواهرجان بلوگذاری نازنست همه برداره اگه کی شوه بعد گفتی همون گپا یگان کس ایدر ساق نمیکنه که چی olori خوچه جانی ما زنی من یگان گپ نگفته است زنی من یگان بار کلمه گفتی همون گپا گفتگی نیست که من میخوام الهیده زندگی کنم من این کارا به خاطر اون کردم که چه شما خطای خودتون رو بفهمید ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинон фаромӯш накунед чихеле ки шумо навора тамошо карден аз шумо чӣ мера бародаро фақат як дона лайк дар комментария як сухани хуб ва ногуфта намона подписатсияро фаромӯш накунед ҳатман дар канал подписатсия кунед иншааллоҳ ки навораи хубу тарбиявия мо пешкаши шумо мегардонем боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.